उदकाचे कन्झर्वेशन जे आसा पळय न्ही फॉर इरिगेशन एज वेल एज फॉर ड्रिंकींग पर्पज हे केन्ना सुरू जाता इन द मंथ ऑफ सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबर आणि ते उदक सगळे सांबाळपा संबंधी आमी प्रयत्न केल्ले आसात. हातूंत तुमची म्हायती सांगता इवन त्या भिजना म्हाजी भिजनाक आमी 6 डॅमाची प्रपोजल केला 6 डॅम्स ह्या 6 डॅमाची प्रपोजल आसा पळय न्ही इन्व्हेस्टिगेशना खातीर आणि म्हजी अपेक्षा आसा की 2026-27 पर्यंत कोण मेळपाक जाय. ऑनरेबल मिनिस्टर पडा बटन कितें स्पेसिफिकली बटनाचो अर्थ कितें आलो मोगे वयर आहा ना तशें नासता तें यू हॅव टू लेजिस्लेटिव्ह सेक्रेटरी अरे तशें नासता very specific speaker sir जे reply दिला हाऊस मरे तुम्ही speaker sir the reply stated by the honorable minister and the reply stated that you have filed petition to the Supreme Court. You have filed petitions of contempt petition, disobedience petition and SLP to get in your reply. Another thing is that the Goa government, what you all have done is a fat legal fee of expenditure. Aaj we may lose Madhe because of this legal brains will win. विरोधी पक्षाचे लास्ट क्वेश्चन आसा Last question and now correct होता. ना ताका लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन करपाक एक opposition leader क्वेश्चन आसा तर लास्ट hello क्वेश्चन please magi correct kor I'll just finish my Yes, question. In the reply you have given that you have taken 8 projects in and work of the Sharavani dam is stopped by the forest. What steps you are taking to see that forestan in already forestan bidar already teni te side Karnataka काम केले. Here why we are lacking behind in these projects because of the and by the way speaker sir I am not saying that Uda Pede Kota mon. Their whole petition was that we are wasting water. The Karnataka and the government, we are not using water more, either for drinking nor irrigation more. That is why I brought it on the record. So we have to take steps to see that Karnataka government doesn't use this against us. For that, we have to show the government of, we have to show the Supreme Court that we are also using water. That is what is my contention, Speaker sir. So now from these projects, which project to gele kitya lagmulla? Be specific. You have done this much work. Because that is the strengthening of our case with the central government and the Supreme Court. This is the main crux of our whole case. So I want to know from the Honorable Minister, what steps, what are the 8 projects, what you have done, what is the position as on date. Because for the last so many years we are fighting, what is the exact position. Government is a successive process, no doubt, continuous process. Let us know from you, Speaker sir. Speaker sir, Andhra Speaker sir, legal brain तुम्ही सगळे वापरले with regards to your answer I was in contempt petition, disobedience petition, SLP, you all have initiated this against Karnataka in the Supreme Court. Now Speaker sir, spending on legal fees, is this the way of expressing our love and concern for Madai? Speaker sir, legal consultancy chair, if you look at my annexure reply, 16 crores have been spent of the state exchequer. Now, consultancy service 4 koti, legal and professional travelling allowance and accommodation for lawyers 12 crores 44 lakhs, tour program of ministers and officers 64 lakhs. So about 16 crores has been spent. I'm not saying you have spent everything. Anna, प्रवाचे जेन्ना आमी हिंगा एक स्पेशल डिस्कशन जाले प्रवा जाले म्हणून मुख्यमंत्री felt like as if it is a miracle. Prava, when it was formed, I see only 4 to 5 letters that in your annexure that you have given, in that there are only 4 to 5 letters giving the letters written by the department to Prava. In that 25 are equilateral na, Sadhya. All are of 23 and 24. And that's because government of Karnataka, what Reginald is trying to say, is gone all out, preparing everything on the ground to start the work. They have marked cutting of trees, they have tracked for siphoning of the water. But your reply today in part D, you say that our government has failed to obtain forest clearance. Now my question to you, Speaker sir, to the Minister, at the start I had congratulated you when we had the debate and I felt that you are capable enough to resolve this issue. But Speaker sir, Supreme Court, are we doing anything other than sending legal notices to the Supreme Court? Speaker sir, have you any inspection been done? Why is Prava cold shouldering Goa? Magi ti House Committee keli. The House Committee last time you said
honorable speaker will write to the Karnataka. Did you write, sir? No, House committee decision घेतले की honorable speaker will write. This was the last meeting of House committee. Did you तू बरयता मग decision झाला हे तू पत्र बरयला हे पत्र तुम्ही बोला speaker sir, the government according to me has made no efforts apart from such a hefty fee of 16 crores. आज Karnataka government is diverting the water. But what is the steps? आम्ही हिंगा अशे बसून रावपाचे. We have to create a constitutional crisis because this is about the future of Goa. This is about the future of our future generations. दक्षिण मध्ये आणि उत्तर गोय मध्ये मुखार झूज पेटतले ते आम चोपा आसपा नाही गडे बट मुखार झूज पेटतले उदका लागून आज उदकाची कॅरिंग कॅपॅसिटी गोंयांत इतली पाड झालेली आसा. प्रश्न येसो की अपार्ट फ्रॉम द लीगल थिंग यू आर नॉट गिविंग अ सोल्युशन. यू आर सेइंग सुप्रीम कोर्ट. Do we create a constitutional crisis? What is, we are helpless the way your answers are. Only spending such a fat fees. प्रश्न त्याने सांगितले हाऊस कमिटी इज हेडेड बाय हिम की तू बरयतलो स्वाती महाशय युरीन इतली भाषण करपाक गरज ना. भाषण सरकार तुगेलेच थंय. अरे तू हिंगा आल्लो पयलो सांग तेंका तू हिंगा आल्लो पयलो और रिप्लाई स्पीकर सर डीपीआर कोणें विड्रॉ करून जाय आशिल्लो डीपीआर कोणें विड्रॉ करून जाय आशिल्लो केंद्र सरकारान कित्याक विड्रॉ करूंक ना. डीपीआर कोणें विड्रॉ केलो. डोंट डायवर्ट द इश्यू. आय हॅव रिस्पेक्ट फॉर यू ऑनरेबल मिनिस्टर. दॅट इज नॉट द वे ऑफ आन्सरिंग दिस. कोण आल्लो कोण मरे तू कोणी डबल इंजिन सरकार तुगे प्रश्न आसा बसून घ्या. We have taken every step. Every step. You said that the honorable speaker will write a letter. Did he write? Did you write to him? Speaker sir, let me correct. According to the rule, House committee जरी appoint केली असत नाही जाल्यार speaker बरोवंक शकना. But then how did the minister give that statement? I don't know. I will correct. And then what statement is this? This is time pass. LOP 1 minute. According to काय म्हाका दिसता जरी चुकोन ते कोणी म्हटले असत जाल्यार Why mulna? It is on the media. It is all the, that means all the House committee members did what tamasha there. Can't write. Are Speaker sir? Then correct your minister. Minister should write, otherwise chief minister should write. Yeah, but then he has said You do speaker the will correction write. in that meeting. Not the mic say out. So Vijay Sir, Speaker sir, you are such a Vijay Sir, तुझा प्रश्न घ्या. Speaker sir, answer दिल ना. उलयते सादे कोंकणी. Supreme Court विजय सर सादे कोंकणीन सगळे प्रुडंट पळयतात. 19 तारखेक म्हळ्यार 3 दीस पयलीं एक रिपोर्ट आयलो. लौकीक शिलकर, ओमकार आनी राजेंद्र केरकर थंय गेले आनी तांणी कितें सांगलें ते गेले बंडुरा. आतां मेरेन आमी कितें म्हणटात कळसाचें उदक डायवर्ट जाता. तांणी वचून थंय दाखयलें जें रेजिनाल्ड सांगूंक सोदतालो तुका इतलें ते की थंय तांणी मार्क केलां. नेर्से म्हणटा ते पायप मेकिंग युनिट घाला ते आमी हाऊस कमिटीन हांवें पॉयंट आउट केल्लें. तेन्नाचो सीई जो आशिल्लो ताणें म्हणलें ना 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 कशें करतले रानान ते म्हणून. आतां तांणी व्हिडिओ दाखयलेलो आहा की थंय तांणी बंडुरान सारकें फॉरेस्टान मार्किंग केलां आनी ते डायरेक्ट पंप करून ते नवल तीर्थ म्हणटा थंय डॅमान म्हळ्यार मलप्रभेन ते घालपाचें आहा विथ अ पायप. म्हळ्यार मदल्या लोकांक आनी कोणाक तें उदक खावपाक मेळचें ना. इंटेंशन कितें आहा की धारवाडाक तें उदक व्हरप. स्पीकर सर हो रिपोर्ट आयलो 19 जुलय. आज आमी हा 22 जुलय. सादी कोंकणीन 3 दीस जाले. 3 दीस तुजो आतां चीफ इंजिनियर मुखेलमंत्र्यान नवो केला. तो गोंयकार 3 दीस तो कितें करता हें हांवें पळयलें प्रुडंटाचेर. तुवें पळयलां आसतलें प्रुडंटाचेर. सगळे प्रुडंट पळयतात. सगळे लौकीक शिलकाराक वळखतात. कितें केलें तुमी आनी तुमी जे कंटेम्प्ट पिटिशन घाले म्हणटात ते रेजिनाल्डान जो तुमकां प्रश्न विचारलो आनी मुखेलमंत्र्यान तुका प्रॉम्प्ट केलो की 1 वर्स पयलीं इन्स्पेक्शन रिपोर्ट सबमीट जालो म्हणून. हांव उलयतां ते लौकीक शिलकाराचे 3 दिसां पयलींचे इन्स्पेक्शन. तुमी डिपार्टमेंट कितें करता? कितले तुमी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट घाली? ताजो प्रोग्रेस कितें जालो? पयशे कितले मोडले ते सोडूच. ते हांव तातूंत वचप ना. हांव म्हणटा वॉट इज द एक्शन? देर इज नो एक्शन. तें उदक गेलें
आणि ते रावल्या एक परमिशन जर मेळ्ळे येदेशे बारीक परमिशन मेळ्ळे जाल्यार ते फटाफट ते पायपलायन ले करतात तांणी रानान भितर पायप मेकिंग युनिट नेरसे म्हणटा थंय घाल्ले आहा स्पीकर सर हाजेर एक क्लियर कळटा बंडुरा म्हणटा पळय इज द मेन सोर्स ऑफ वॉटर फक्त पावसान येता ते खळसान बंडुरान गिमान पसून उदक असता सो ते उदक जर तांणी डायवर्ट केलें जाल्यार आमी उदक गेलें मागीर मुखेलमंत्री ते कसले कितें हाडले ते हाडले कितें हाडले प्रश्न विचार प्रश्न म्हजो प्रश्न हांव तुमी कितें केलें हो रिपोर्ट जर हांवें पळयलो तुवें पळोवंक ना कित्याक तो प्रश्न स्वामी महाशय हे प्रोडक्टचे हांवें पळयल्लें पूण आमी ताजी पयलीं हय स्टिला संबंधी ते थंय तयारी करतात म्हणजे स्टील प्लेट्स हाडून दवरले आसात आनी तयारी करतात हाजे संबंधी आमी कंटेंट पेटिशन फायल केल्लें आसा केन्ना गेलें पयलीं केल्लें आसा लेटेस्ट रिपोर्ट 3 दिसां पयलींचो ना, तो हांवें- थंय तांणी फॅक्टरी म्हळ्यार पायप मेकिंग युनिट घाल ते रावले कित्याक जाण तूं एक परमिशन जर मेळ्ळें I- एक आठवड्यान ते ले करता फटाफट आय नो आय एम अवेअर ऑफ दीस So they are trying, see, they have gone much ahead and they are lobbying for this. लॉबी करीत आहात ते तुमच्या सरकारा कडेन आता सरकारा कडेन तुमचे कितले चलता ते म्हाका खबर ना पूण तांची थंय तयारी जाल्या थंय कंप्लीट तांची तयारी जाल्या एक परमिशन मेळ्ळें जाल्यार तांणी एक आठवड्यान उदक ते डायवर्ट करतले आनी उदक स्पीकर सर एक मिनिट मुखेलमंत्र्याक एक खबर आहा कळसान उदक म्हणून ते पावयता बंडुरांतले आनी बंडुरा म्हणटा ते उदक सदांच आसता गिमानूय आसता सो वी आर इन अ व्हेरी सिरियस पोझिशन our house committee has I think it is better we dissolve the house committee because last time we have met in January today we are in July speaker sir here आता फकाना जाल्ल्या हांव जाल्यार पर्सनली I don't want to be part of this house committee I will resign now here speaker sir हाजेर सिरियसनेस आसपाक हाजेर डिस्कशन जावं दी हाजेर डिस्कशन जावं दी अशी फकाना कोता स्पेशल ऑर्डर 30 मिनिट स्पीकर सर बाब विजय सरदेसायान आता प्रश्न रेज केला पळय प्रुडंटाचो हांवें रिपोर्ट पळयला कर्नाटक आपल्या ज्युरिडिक्शनान वेगवेगळ्यो अश्यो एक्टिविटी आतां न्ही खूब पयलीं पासून करीत आसा सरकार कोणायचें जरी असलें जाल्यार रिगार्डींग द म्हादई वॉटराच्या बाबतींत दे आर डुईंग दीस टायप ऑफ एक्टिविटीज स्पीकर सर आमी डायरेक्टली तांच्या ज्युरिडिक्शनान वचून तेंच्यो एक्टिविटी बंद करूंक शकना बट तांकां म्हणजे मिनिस्ट्री ऑफ द फॉरेस्ट एनवायरमेंट अँड फॉरेस्ट हांचे परमिशन तांकां कशेंच मेळचें न्ही मेळनासतना काम कशें करता ते Inside सर हांव forest तेच तर सांगता हांव तांकां परमिशन अजून कशेंच मेळोंक ना खंयचेंच मेळोंक ना हांव रिसेंटली फाटल्या 8 ते 10 दिसां पयलीं दिल्ली गेल्लो तेन्ना मुद्दामून पर्सनली तुमी वेगळ्या विशया खातीर आशिल्ले तुमच्या काणकोणांतल्या एका विशया खातीर आशिल्ले तेन्ना तुमकांय खबर आसा हांवें पर्सनली तेज्या खातीर तेज्या कडेन विशय केला की कोणाकडे विषय दिला मिनिस्टर ऑफ द एनवायरमेंट अँड फॉरेस्ट गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया but do you have a written reply from them something why don't you write to them उलोवन कितें जाता write to them स्पीकर सर and what stops you from writing टाइम टू टाइम इन रायटिंग हांवेंय दिला no when was the last you said chief minister परत प्रयत्न जाल्लो हा की आमी सगळे करताय स्पीकर सर जे भाशेन विजय म्हणलो बेस बसून घ्या अरे अरे मुख्यमंत्री हांव उत्तर दिवं दे मरे मुख्यमंत्री आन्सर दिवं दे मरे स्पीकर सर स्पीकर सर तू उलय स्पीकर सर एकूच बरी म्हणून हांवें म्हटलां हांव रिसेंटली जेन्ना आमी पयर 8 ते 10 दिसां पयलीं मेळ्ळे तेन्नाय बी मिनिस्टरा कडल्यान एश्युरन्स घेतला की तांकां खंयच्याच पद्दतीचें तांकां परमिशन जी आसा कर्नाटकाक मेळूंक ना बट ऑल्दो तूं म्हणटा तें बरोबर आसा ते वेगवेगळ्यो एक्टिविटी करीत आसा आमी हे आतां रिसेंटली परत एकदां म्हणजे फुडल्या डेटी पयलीं म्हणजे कोर्टाक फायल जो करपाक जाय आमकां कंटेम्प्ट तो बी आमी जाता तितके बेगीन स्पीकर सर आमी फायल तुम्ही हे करा एक विषय कितले वेळ घेऊन गंभीर विषय असून तर पण हाफ एन हांवें क्वेश्चन घेतलो आसा हाज्या पयलींय डिस्कशन जाल्लें आसा जाय सेपरेट विशय या विशया संदर्भात हाजे पयलींय डिस्कशन जाल्लें आसा
हाजे पहिले डिस्कशन जालें आसा जाय जाल्यार तुम्ही समजले क्वेश्चन घालूं शकता हो क्वेश्चन नो हांव करचो ना नो स्टार क्वेश्चन नो 4 पीस ऑफ 4 नो जागा उचल उलोवणी तांकां स्पीकर पळय हो विशय उलोवणी तांकां अरे उरला ते कोणाक उलोवपाचें आसा कोणाक उलोवपाचें आसा हय आसा उलय 10 मिनटां उलय रे अरे तो 5 मिनटां उलय तर उलय आता चल उलय रे सर 4B उलोवपाचें आसा येस उलय आता उलय रे पयलीं 10 मिनटां उलोवपाचें आसा पळय चला वेंजी उलोवपाचें आसा तुका चल उलय श्री वेंजी वेगस वेंजी उलय वेंजी चल पळया श्री वेंजी वेगस आदया लागून हो बिहेवियर पळय आदया लागून बिहेवियर पळय एक सगळ्या बायका बोल असती का आदया लागून बिहेवियर पळय आदया लागून बिहेवियर पळय की कोण मर्यादा श्री वेंजी वेगस उलयत एप्रिल आणि जून प्रोटेस्ट जाल्ली बेलगावी आणि कानापूर फार्मर्स एक्टिविस्ट गोंयचे क्रॉस बॉर्डरीचे आम जायत जाण टेस्ट गेल्ले गोंयकार आणि हे जे उदो डायवर्ट जाता हेजे थिंगा भरपूर बोवाळ जालो आता गोंय सरकारान कित करूं जाय ते सांगता जे केल ना आम सगळे केल म्हणटाय गोंय सरकारान इमिजिएटली सुप्रीम कोर्टान हे जाल म्हणून सांगपा जाय आसलें आणि सेक्शन 2 इन्वोक करपा जाय आसलें द इंटरस्टेट वॉटर डिस्प्यूट सेक्शन 2 शुड हॅव बीन इन्वोक्ड आणि हेजे हे प्रोटेस्ट जाल म्हणून हे सांगपा जाय आसलें हे केल ना कित्याक केल ना बदले हे करपा नाय गोंय सरकारान ह्यो वस्तू जाता त्यो हाडपा जाय थिंगा आता ऑल्दो आवाज विजिट एस्क्युलेटेड प्रवान जेन्ना विजिट केले थिंगा एनवायरमेंटल अलर्ट एस्क्युलेट जाले तेम विजिट केले तेम दाखयले सो अलर्ट जाले इन जून एंड जुलै 2025 हे विजिट जाल म्हणटरी नो EC has been challenged enabling Karnataka to continue the soil testing प्रवागे विजिट जाल म्हणटरी EC चॅलेंज जाल ना परत ह्यो वस्तू टाइम टू टाइम करपा जायो ह्यो कित्याक केलो नाय EC जर तो चॅलेंज केल्ली जाल्यार तेंगेले सॉइल टेस्टिंग कंटिन्यू जायना सो आम जेन्ना प्रवागेन वयताय प्रवा इन्स्पेक्ट कोताय फायंडिंग्स काढाय त्यो वस्तू आमी उंच सुप्रीम कोर्टाक ते टायमार कित्याक दिनाय स्पीकर सर आणि लास्ट थिंग आता कर्नाटका थिंगा लँड एक्विजिशन जे लँड एक्विजिशन तेंगे कंटिन्यू आहा सॉइल टेस्टिंग कंटिन्यू आहा हेज गोवा रिफर्ड द मॅटर हेंचे ते कोताय हो मॅटर हेज गोवा रिफर्ड इट टू द CEC that is the central empowered committee हे जे ते कोताय ते CEC आम रिपोर्ट केला तो केलना जाल्यार केन्ना कोतले when are you going to report this or to the NGT that is the and to seek intervention हे दोन्ही जाग्यांनी हे रिपोर्ट केला या केलना आणि केन्ना करपाचे लास्ट थिंग इज स्पीकर सर मादया लागून आमकां वीकली अपडेट जाय गोंयकारांक वीकली गव्हर्नमेंटाकडसून अपडेट जाय हे आज तुम्ही डिक्लेअर करपा जाय वी नीड अ वीकली अपडेट of what the government is doing for Madai, what the legal setup is doing, what are you doing every Monday to Saturday. Yes, okay. weekly update government आमचा